L'activité des consultations de la ASL Toscana Sud-Est se réorganise à partir du 1er mai. Le médecin effectue l'activité à libre accès selon l'horaire suivant. Tour nocturne des jours ouvrables de 20h à 22h. La veille des fêtes et les jours de fête de 10h à 12h et de 20h à 22h. Pendant ces heures, le médecin effectue des visites, prépare les ordonnances et répond aux appels renvoyés. Ceux qui ont des nécessités en dehors de ces horaires peuvent téléphoner au numéro 05 75 30 37 30. La ASL Toscana Sud-Est organise un cours pour arrêter de fumer. Le cours dure 2 mois. Il est basé sur des rencontres hebdomadaires l'après-midi de 17h30 à 18h45. Les intéressés devront téléphoner à la doctoresse Eleonora Laferla au numéro 05 75 25 59 43 ou 05 75 25 59 35 tous les jours ouvrables de 8h à 14h. La première visite est gratuite. La 3e édition de la Campagna Nazionale di Prevenzione dell'Occhio Secco a aussi démarré à Arezzo. Jusqu'au 31 mai, à l'hôpital d'Arezzo, on réalisera un dépistage gratuit destiné aux femmes. Il est nécessaire de prénoter la visite sur le site www.centroitalianoocchiosecco.it. La Casa delle Culture d'Arezzo accueille jusqu'au 20 mai l'exposition In Famiglia du photographe originaire d'Arezzo Massimo Soletti. L'exposition, dont l'accès est gratuit, est consacrée à la dimension familiale au sein d'un projet migratoire. Les photos évoquent le thème de l'éloignement, la valeur des êtres chers et les phases de la croissance des enfants réunis. From May 1st, the clinical activity of the ASL Southeastern Tuscany will be reorganized. The doctor will be available during the following hours: working days from 8 p.m. to 10 p.m., not working days from 10 a.m. to 12 p.m. and from 8 p.m. to 10 p.m. Whoever needs help during other times can call the number 0575 303730. The ASL Southeastern Tuscany will organize a course to quit smoking. The course will last 2 months and there will be weekly meetings the afternoons from 5:30 p.m. to 6:45 p.m. The people who are interested can call the Dr. Eleonora Laferla at the numbers 0575 2559 for free or 0575 255935 all the working days from 8 a.m. to 2 p.m. The first visit is free. The 3rd edition of the National Campaign of Prevention of the Dry Eye has begun. Until May 31st at the Hospital of Arezzo will be realized free screenings for women. It is necessary to book the visit on the website www.centroitaliaocchiosecco.it. The House of Cultures in Arezzo will host until May 20th the exhibition In Family by a photographer from Arezzo, Massimo Soletti. The exhibition is free and it is dedicated to the familiar dimension within a migrant project. The pictures recall the theme of distance, the value of affection and the phases of growing up of the children. Od 1 maja ambulatoryjna działalność Służby Zdrowia Południowo-Wschodniej Toskanii ulega reorganizacji. Lekarze będą wykonywać te czynności z bezpłatnym dostępem w następujących godzinach. Nocna zmiana w dniach powszednich od godziny 20 do 22, w dniach przedświątecznych i świątecznych od godziny 10 do 12 i od 20 do 22. W tych godzinach lekarze będą przyjmować pacjentów, wypisywać recepty i odpowiadać na przekierowane połączenia telefoniczne. Osoby, które potrzebują w innych godzinach, mogą zadzwonić pod numer 0575 303730. Służba Zdrowia Południowo-Wschodniej Toskanii organizuje kurs, w którym rzucić palenie. Kurs trwa 2 miesiące i opiera się na cotygodniowych spotkaniach po południu od 17:30 do 18:45. Zainteresowani mogą zadzwonić do doktora Eleonora Laferla pod numer 0575 255943 lub
0575 25 59 35 w każdy dzień tygodnia od 8 do 14. Pierwsza wizyta jest bezpłatna. Trzecia edycja Krajowej Kampanii Zapobiegania Powstawaniu Suchego Oka rozpoczęła się również w Arezzo. Do 31 maja w szpitalu w Arezzo odbędzie się bezpłatne badanie przesiewowe dla kobiet. Konieczne jest zarezerwować wizytę na stronie internetowej www.centroitalianoocchiosecco.it. Dom Kultury w Arezzo będzie gościł do 20 maja wystawę In Famiglia w rodzinie. Autorstwo fotografa z Arezzo Massimo Soletti. Wystawa z bezpłatnym wejściem jest poświęcona wymiarowi rodzinnemu w ramach projektu migracyjnego. Zdjęcia przywołują motyw dystansu, wartości uczuć i etapów rozwoju zjednoczonych dzieci. De la 1 mai, ASL Toscana Sud-Est se reorganizează. Medicul va desfășura activități de liber acces în următorul orar. Turnul nocturn zilnic de la orele 20 până la orele 22, în zilele de sărbătoare de la orele 10 la orele 12 și de la orele 20 la orele 22. În aceste orare, medicul efectuează vizite, pregătește rețete și răspunde la telefon. Cine are nevoie de asistență în afara acestui orar poate suna la numărul 0575 30 37 30. ASL Toscana organizează un curs de renunțare la fumat și se bazează pe întâlniri săptămânale, după amiază, de la orele 17:30 la orele 18:45. Cei interesați trebuie să se adreseze doctoriței Leonora Laferla la numărul de telefon 0575 255 943 sau 0575 255 935. În zilele lucrătoare, de la orele 8 la orele 14, iar prima vizită va fi gratuită. Are loc și la Arezzo a treia ediție a campaniei de prevenire Occhio Secco. Până pe 31 mai, la spitalul din Arezzo vor fi organizate teste gratuite dedicate femeilor. Este necesară programarea propriei vizite pe site-ul www.centroitalia-noocchiosecco.it. Casa Culturilor din Arezzo găzduiește până pe 20 mai expoziția fotografului aretin Massimo Soletti. Expoziția este cu intrare gratuită și este dedicată dimensiunii familiare în cadrul unui proiect migrator. Fotografiile evocă tema străinătății și a depărtării, valoarea afectivității și faza de creștere a copiilor integrați. Desde el 1 de mayo, nueva organización de la actividad del ambulatorio de la AS Toscana Sudeste. El médico visita con acceso libre en los siguientes horarios. Turno nocturno laborable desde las 20 a las 22 horas. Prefestivo y festivo desde las 10 hasta las 12 horas y de las 20 a las 22 horas. En estos horarios el médico visitará, recetará y atenderá al teléfono. Quien tenga necesidad en otros horarios puede llamar al número 0575 30 37 30. La AS Toscana Sudeste organiza un curso para dejar de fumar. El curso dura 2 meses y se basa en reuniones semanales por la tarde desde las 17:30 a las 18:45 horas. Los interesados pueden llamar a la doctora Eleonora Laferla a los números 0575 255 943 o 0575 255 935 todos los días laborables desde las 8 a las 14 horas. La primera visita es gratuita. Ha iniciado en Arezzo la tercera edición de la campaña nacional de prevención del ojo seco. Hasta el 31 de mayo, en el Hospital de Arezzo se efectuarán controles gratuitos para las mujeres. Es necesario pedir hora para la visita en la página web www.centroitalianoocchiosecco.it.
La Casa de las Culturas de Arezzo acoge hasta el 20 de mayo la exhibición En familia del fotógrafo aretino Massimo Soletti. La exposición, con entrada gratuita, está dedicada a la dimensión familiar en el marco de un proyecto de migración. Las fotos evocan el tema de la distancia, el valor de los afectos y las fases de crecimiento de los niños que han pasado por una reunificación familiar.